السلام عليكم. اليوم غادي نشوفو الجرامير الصفحة 160 voix active et voix passive. غادي نشوفو كيفاش ندوزو من الاكتيف للباسيف وكيفاش ندوزو من الباسيف للاكتيف. نبداو ب ce que je sais، داكشي اللي قرينا سابقا. souligne le CCL هو الكومبليمون circonstanciel de lieu. entoure le CCT هو الكومبليمون circonstanciel de temps et coche le CCM ou le complément circonstanciel de manière. Alors, نبداو بال CCL. Yassine arrive tous les jours à l'heure. إذا le complément circonstanciel de lieu هو ديال المكان. À l'heure à l'école. إذا l'école هو complément circonstanciel de lieu. ندوزو le temps. Yassine arrive tous les jours à l'heure، يعني في الوقت هو le temps. À la maison, هذا CCL, complément circonstanciel de lieu. Il fait ses devoirs avec joie. Alors comment avec joie. Pardon, هذا ماشي souligné، كنديرو coché علامة. Alors on passe j'observe et je découvre. نشوفوا هاد les phrases. Les Japonais créent des robots. Sujet, verbe et complément. هاد la phrase هادي هي la phrase active. يعني لو سوجي هو اللي دار لاكسيون. هاد لي جابونيز هما اللي كرياو لينا هاد لي روبو، هما اللي صايبوا لينا هاد لي روبو. الوغ ملي كيكون السوجي ملي كيكون السوجي هو اللي دار لاكسيون، الوغ هنا كتكون اكتيف. دي روبو سون كريي بار لي جابونيز. هنا الكومبليمون هو اللي ولا في البداية. des robots sont créés par les japonaises. هنا ماشي السوجي هو اللي دار لينا لاكسيون. هادي كنقولوا بانها هي لا phrase passive. On passe 48 pays produisent des énergies renouvelables. هاد 48 دولة كتنتج لينا الطاقة المتجددة. الوغ هنا سوجي فيرب كومبليمون. اذا هادي phrase active لحقاش السوجي هو اللي دار لاكسيون. هاد 48 دولة هي اللي كتنتج لينا هاد الطاقة. نامور des énergies renouvelables sont produites par 48 pays. يعني هنا هاد الانرجي، هاد الطاقة المتجددة كتنتج عن طريق هاد 48 دولة. يعني هنا لو سوجي ما دارش لاكسيون، هنا كنقولوا بانها باسيف. لا ميم شوز غادي يكون بالنسبة لهاد لي فراز او و اف. La ville de Marrakech installe 300 bicyclettes en vélo partage. هاد مدينة مراكش انستالت لينا واحد 300 بيسيكليت اون فيلو بارطاج. الوغ هنا غادي نلقاو لانفيرس. 300 bicyclettes en vélo partage sont installées par la ville de Marrakech. إذا هنا باسيف وهادي أكتيف. نمر الأسئلة. السؤال الأول dans les phrases A, C, E، يعني A و C و E. souligne le verbe conjugué. غادي نسطرو على الفيرب. entoure le sujet وغادي ندورو على le sujet. coche le complément d'objet direct وغادي نديرو علامة على الكومبليمون d'objet direct. نبداو بلا phrase A. les japonais créent des robots. alors les japonais هو le sujet. شنو قالوا لينا السوجي؟ entoure. هو الفيرب souligne، ها هو لو فيرب وهذا كومبليمون كوش، نديرو عليه علامة. الجملة الثانية هي سي. نبداو هنا 48 pays هذا هو sujet. produisent هو لو فيرب. des énergies هذا complément d'objet direct. بقات لينا E. la ville de Marrakech
هذا sujet. Installe هو le verbe. Bicyclette 300 bicyclette هذا هو الكومبليمون d'objet direct. السؤال الثاني dans les phrases B ou D F هاي B ou D ou F que deviennent les sujets des phrases A ou C ou E. إذا هاد لي سيجي هادو اللي سطرنا عليهم حنا في لا فراز بي فين ولاو ها هما لي جابوني باغ اكزومبل مثلا في لا فراز بي دي روبو سون كري بار لي جابوني ها هو لي جابوني فين ولاو مبقاوش في البدايه ديال لا فراز ولاو في النهايه ديال لا فراز الوغ شنو ولاو دي كومبليمون كانوا في لا فراز ا سوجي في لا فراز بي كومبليمون اذا هنا نجيو غادي نديرو les compléments ou bien نكتبو مثلا il devient des compléments des compléments انا ما قدنيش l'espace باش نكتب par exemple il devient des compléments. Question 3. À quel temps sont conjugués les verbes des phrases A, C, E? A ou C ou E? Crée, à présent, produisent, présent, ou E, installe, présent, au présent. سؤال رقم 4. À quel temps sont conjugués les verbes des phrases B, D, F? هي B. Des robots sont créés. هنا كاينه l'auxiliaire être مع le participe passé. Des énergies renouvelables sont. حتى هذا l'auxiliaire être مع passé participe passé. و F en vélo sont. حتى هنا كاينه l'auxiliaire être مع le participe passé. Alors au passé composé. Au passé composé. Question 5. Quel est le sujet du verbe dans la phrase A et dans la phrase B? يعني هنا عندنا le verbe créer, sujet هو les japonaises, و B عندنا le verbe créer, sans créer هنا, و le sujet هو des robots. Alors هنا نديرو phrase A. شنو هو le sujet هنا هو les japonaises, les japonais. والphrase B le sujet هو des robots. Voilà. نمر للقاعدة. Je construis la règle. Complète la règle avec les éléments suivants à la voix passive. Fais l'action par complément d'agent être. Alors, à la voix active, le sujet du verbe. شنو قلت أنا هنا؟ Le sujet de verbe ديال les verbes ديما هو اللي كيدير l'action في la voix active. ملي كيكون sujet كيدير l'action c'est automatiquement la voix active. Alors نشوفو واش عندنا هنا l'action. هي fait l'action. fait l'action. هنا عندنا à la voix passive يعني automatiquement هنا à la voix active. Pardon, هنا عندنا la voix active هنا la voix passive. Le sujet ne fait pas l'action يعني العكس ديال la voix active. Par exemple هنا عندنا les japonais créent des robots. Et la sujet, l'auteur de l'action est indiqué après le verbe est introduit avec. هاد la voix passive كتكون فيه par. هاي par. ملي كنقلبو حنا هاد لا فراز كنديرو مثلا des robots sont créés par les japonais. par.
on obtient une phrase passive avec renversement de la phrase active. C'est-à-dire كتولي عندنا واحد لا phrase passive ملي كنقلبو هاد لا phrase active هي اللي شفنا هنا لي جابوني كري دي روبو غنقلبوها غتولي عندي هاد الكومبليمون هو السوجي غندير دي روبو sont créés par les japonais هاد لي جابوني غادي يولي هو الكومبليمون. Renversement de la phrase active, ce qui fait l'action se place derrière le verbe avec la préposition par, c'est un complément d'agent. C'est un complément d'agent. Le sujet devient complément d'agent introduit avec par. Le complément d'objet direct devient sujet. Les Japonais créent les robots. Les Japonais ont le sujet, créent le verbe, ou les robots ont le complément. Alors, le complément est le sujet. Sont créés par les Japonais. Le verbe change de forme, on utilise l'auxiliaire. Il y a l'auxiliaire être. Plus participe passé. Dans une phrase passive, le complément d'agent n'est pas toujours exprimé. يعني في la phrase passive ماشي ضروري يكون واحد complément d'objet dans un complément d'agent. Par exemple, on détecte des mouvements sont détectés. هي كاينش هنا complément. وهكذا نكون قد أتممنا حصة اليوم. أراكم في حصة قادمة إن شاء الله والسلام عليكم.